वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तबीब अब्दुल हफीज़ फाज़िल तिब वल जराहत रजिस्टर्ड हेल्थ केयर कमीशन लाहौर आपकी खिदमत में एक उम्मुल अमराज कब्ज़ उसके बारे में चंद गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। इससे कबल भी मैंने एक वीडियो जो है वो इस मसले के लिए बयान की है, बताया गया है मरीज़ों को, दोस्तों को, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल थे जो कि बाकी थे। इस हवाले से मैंने सोचा कि आइंदा भी एक वीडियो और बननी चाहिए, और कमेंट्स भी आए दोस्तों के कि एक वीडियो कम से कम और बनाएं। कब्ज़ जो है तकरीबन ये चौथे पाँचवें आदमी को लाजमी है। उस हवाले से गुजारिश ये है कि अगर मामूल के मुताबिक अजाबत ना आए तो उसे कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ की दूसरी ये अलामत होती है कि 2-3 दिन के बाद पखाना आता है मरीज़ को, बाज़ को 4-5 दिन के बाद भी आता है। तो इस शक्ल को हम कब्ज़ नहायत दायमी का दर्जा देते हैं, और बड़ी आंत से मुकम्मल फुजला खारिज नहीं होता। थोड़ा सा पखाना का सुबह आ गया, थोड़ा सा दोपहर खाने के बाद, थोड़ा सा शाम को फुजला खारिज हो गया, तो इससे जिस्म खुलता नहीं है, जिस्म हल्का नहीं होता, पट्ठों में खिंचाव नहीं दूर होता और दिमाग पे बोझ रहता है। पाकिस्तान में और बैरून ममालिक में जितने दोस्त अहबाब रह रहे हैं उनके अक्सर मसाइल वाबस्ता कब्ज़ से ही हैं। इस हवाले से ये भी गुजारिश है कि सुन्नत के मुताबिक अनछना आटा इस्तेमाल किया जाए, ये भी कब्ज़ का एक बेहतरीन हल है। तो अगर कब्ज़ आपके साथ 2-3 माह रहती है, आप इलाज नहीं कर पाते, नज़रअंदाज कर देते हैं इसको, तो ये बवासीर इख्तियार कर जाएगी। बवासीर खूनी या बादी, ये भी कब्ज़ से ही शुरू होती है। तो अगर आपको कब्ज़ है तो इसका फौरी तदारक कराएं, इलाज कराया जाए। इसके कुछ असबाब होते हैं कब्ज़ के: हमारी लापरवाहियाँ, निहार चाय का इस्तेमाल बदस्तूर रखना, हुक्के का इस्तेमाल करना बार बार, अफ्यून खाना, तो दूध का इस्तेमाल ना करना, रोगन बादाम का इस्तेमाल ना करना, देसी घी का कम से कम या ना होने के बराबर इस्तेमाल करना। तो कब्ज़ की आगे 2 अक़साम बयान की हैं हुक्मा ने। एक होती है इत्तफ़ाक़ी कब्ज़, दूसरी होती है उम्मुल अमराज दायमी कब्ज़। इत्तफ़ाक़ी में आम तौर पर चावल का इस्तेमाल हो गया, किसी ऐसी कब्ज़ ग़ज़ा का इस्तेमाल हो गया ताकत वाली का। कब्ज़ का तो एक आधे दिन के लिए कब्ज़ होगी, उसके बाद फुजला मुकम्मल खारिज होने लगा, तबीयत फ्रेश होने लगी। जब कब्ज़ जो है वारद होती है दायमी, उसमें आके मसाइल बनते हैं। तो खुसूसन ये बुज़ुर्गों को होती है। अक्सर औरतें, मर्द जो 60 साल के बाद इसकी शिकायत बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे पास भी आते हैं, बड़े बड़े सिरप इस्तेमाल करते हैं और बड़ी बड़ी गोलियां इस्तेमाल करते हैं, और ये उनकी शिकायत होती है कि जब वो ख़त्म हो जाएं तो फिर दोबारा कब्ज़ लौट आती है। इसमें आपको मैं एक नुस्खा बताता हूँ इस हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी अच्छी बात है किसी को बता दो, ये बहुत बड़ी नेकी है ताकि उसका फ़ायदा हो।
اور علم طب تو ایسا علم ہے کہ اس کا جتنا بھی ہم پرچار کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہ آپ کے کچن میں جتنے مسالے جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری فائدہ مند ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کچن ہمارے میں جتنے مسالہ جات اور جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اگر کسی طریقے سے استعمال کریں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ نسخہ نوٹ فرما لیں، آپ نے لینا ہے خالص ترین روغن بادام 1 پاؤ روغن بادام آپ لے لیں، اور دوسری جانب آپ نے کسی اچھے پنسار سٹور سے یا دواخانے سے گل بنفشہ لینا ہے تازہ، جس کا رنگ گلوں کا پھولوں کا اور پتوں کا سبز ترین ہو، پلاٹ میں نہ ہو، سبز رنگ ہو ان کا، وہ 5 تولے لے لیں آپ۔ بادام روغن میں نے بتایا آپ نے 1 پاؤ لینا ہے، تو 5 تولے کو 1 کلو پانی میں رات کو بھگونا ہے آپ نے، صبح کو اس کو پکائیں، بھاپ بند کر کے اندر رکھیں بھاپ، اور اس کے بعد جب نصف پانی رہ جائے آدھا کلو پانی، تو پھر اس کو چھان لیں، اچھی طرح کن لیں، اس کے بعد پھر چولہے پہ رکھ کے پکانا شروع کر دیں۔ جب پائیا کے قریب پانی رہ جائے تو اس میں روغن بادام ڈال دیں، اور آہستہ آہستہ ہلکی آنچ میں پکنے دیں۔ جب صرف روغن بادام ہی رہ جائے اس کو اتار لیں نیچے، اس کے بعد ٹھنڈا کر کے کسی شیشی میں ڈال لیں، برتن میں ڈال لیں، تو یہ آپ کے پاس دائمی قبض، جسے الامراض کہتے ہیں، بہترین ایک نسخہ بن گیا ہے۔ اس کو آپ نے صرف رات کو سوتے وقت ہلکی دودھ پتی میں یا نیم گرم دودھ 1 گھونٹ میں یا آدھا کپ لے لیں یا 1 کپ لے لیں، اس میں ڈال کے چائے والی چمچ استعمال کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی چند دنوں میں قبض مکمل طور پہ دور ہو جائے گی۔ اگر بزرگ 40 دن استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی دائمی سے دائمی قبض دوبارہ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک کام کی بات تھی جو کہ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بتا دی ہے۔ یہ نسخہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو شفا دے، رحمت فرمائے۔ والسلام۔